So guys, maayong hapon na tong tanan. So karon ni abot na jud no ang adlaw nga dugay na namong gipaabot guys no. Ang first ever event nga dako nga mahitabo diri sa IMG guys, ang Gala Night. Well, anyway guys, ang Gala Night is every year magid ni mahitabo sa IMG no. Pero sa akong kinabuhi is first time pa ni nako no, kay since 2 years pa man ko diri sa IMG. Pero at least no sa 2 years nakasuway na kong ingon ani no nga from all walks of life nga mga tao makita nimo bisan dili nimo kaila, pero kung ma-meet nimo sila mura ra nimo mga family. So mo'y nakanindot diri sa IMG guys nya. Karon kay tungod lagi wala man tay mga binayaran no nga mga magpagwapa, so ni ko naman ta nisalig ra man ta sa atong kaaniyag no. Nya dayon so nagsarili na lang gid mi guys no, tinabangan gid sa among mentor nga si Ma'am Steph. So iya jud tanan no. So grabe, so ako guys hibong pa kay kuno magtan-aw nga alano ingon anaon day na ubay ako naanad aning mga arte-arte guys no nya. Kay bawo na ka lahi ra gid nga nisalig ra tas atong kaaniyag. O di ba? Bitaw guys no. So mao ni siya nga diri sa IMG gitudloan magud ta nga dapat dili usik-usikan ang kwarta mo na nga magsarili na lang mi para di mi makagasto, di ba? So mo na siya naghuwat-huwat na lang mi no, mintras wala pa ang uban na human.